Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to all of you in my channel The Islamic TV. दोस्तों मैं हूं सिबतुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इस्लामिक टीवी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी पावरफुल मुजर्रब दुआ बताएंगे जिसको अगर आप पढ़ लेंगे या सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से आपके घर से जादू जिन्नात और आसेब वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा भी इस दुआ के बेशुमार फ़वाइद हैं और कुछ व्यूवर्स के कहने पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप इस दुआ को सुनकर भी बरकतें हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये दुआ पढ़नी आती है तो आप घर में पढ़ भी सकते हैं, वगरना आप इसी वीडियो को सुबह शाम चला दिया करें और इस दुआ को सुनने से आपको बरकतें हासिल हो जाएंगी और इसकी बरकत से आपके घर से जादू जिन्नात और आसेब ख़त्म हो जाएंगे। ये दुआ मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। मेरे तमाम व्यूवर्स इस दुआ को तवज्जो के साथ सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या अलिय्यु या अज़ीमु या हलीमु या अलीमु अंत रब्बी व इल्मुका हस्बी फनिअमर रब्बु रब्बी व निअमल हस्बु हस्बी तंसुरु मा तशाअ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम। اللهم إنا نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات أمور الشريعة. اللهم اجعلني عزيزا في أعين الناس وذليلا في عيني وانصرنا على جميع الخلائق وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وسخرت النار لسيدنا إبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لسيدنا داود عليه السلام وسخرت الرياح والشياطين والجن والإنس لسيدنا سليمان عليه السلام وسخرت الملك والملكوت والعوالم كلها لسيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته. وسخر لنا كل وزير وأمير ورعية وسخر لنا كل بر وفاسق وفاجر وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يأمن بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بحق كافها يا عين صاد. فانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرنا علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا ومعينا وحاميا في حضرنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضيء ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طه طاسيم ميم حاميم عين سين قاف. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حميم 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 حميم
حاميم حاميم. دفعت بأمر الله تعالى كل بلاء وقضاء يجيء من هذه الجهات الستة، تأمن بإذن الله تعالى من جميع الآفات والعاهات. حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كاف ها يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا. آمين. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله نازلة إلينا، وبحول الله لا يقدر أحد علينا، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله شافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا نور، يا الله يا نور، يا حق يا مبين، واكسني من نورك وعلمني من علمك، وفهمني من عندك، وأسمعني منك، وأبصرني بك، وأقمني بشهودك، وعرفني الطريق إليك، وهون علي بفضلك، إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا عظيم يا علي، اسمع دعاءنا ونداءنا بخصائص لطفك. آمين آمين آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا باسط الرزق، يا واسع العطايا، يا دافع البلايا، يا سامع الدعاء، يا حاضرا ليس بغائب، يا موجودا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا لطيف الصنع، يا مجمل الستر، يا حليما لا يجعل، يا كريما لا يبخل. اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مجيب يا مجيب يا مجيب، أجب دعوتي واقض حاجاتي واغفر حوبتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حفيظ إلهي، توسلت بكرمك الخفي، إلهي توسلت بهذا الحرز الأعظم أن تقضي جميع حاجاتي ومراداتي، وأن تدفع شر جميع أعدائي وحسادي. الوحى الوحى الوحى، العجل العجل العجل، الساعة الساعة الساعة، بحق إهيا أشراهيا أجب يا أرحم الراحمين. يا مجيب يا مجيب يا مجيب، أدعيه مقهوري أعدائي. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة، وكف أيدي الظالمين عنا. يا حفيظ احفظنا، ويسر أمورنا، وحصل مرادنا، وتمم تقصيرنا، واشفنا واشف مرضانا، وأصلح ذات بيننا، وأهلك أعداءنا. اللهم قهر أعدائي، وشتت شملهم، وفرق جمعهم، ومزق ديارهم، وقلب تدبيرهم، وخرب بنيانهم، وبدل أحوالهم، وقرب آجالهم، وقصر أعمالهم، وشغلهم بأبدانهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر.
या क़ाहिरु ज़ुल बत्शिश शदीदी अंतल्लज़ी ला युताक़ु इंतिक़ामुहु या क़ाहिरु या क़ह्हारु तक़ह्हरत बिल क़हरि वल क़हरु फ़ी क़हरिक या क़ह्हार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो दोस्तों, ये थी दुआए हिज़्बुल बहर। इस दुआ को पढ़ने में आप जितना ज़्यादा एहतिमाम करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको इसके फ़वाइद हासिल होंगे। जो दोस्त पढ़ना नहीं जानते, इसलिए मैंने आपको एक बार ये दुआ पढ़कर सुना दी है। इस दुआ को अगर आप रोज़ाना सुन लिया करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसकी बरकत से भी आपको फ़वाइद हासिल हो जाएंगे। इस दुआ की बरकत से आप जादू जिन्नात और आसेब से छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली अपडेट आपको बआसानी मिलती रहे और आप इससे फ़ायदा हासिल करते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मर्ज़ी का कोई टॉपिक, कोई वजीफ़ा लेकर हाजिर हों तो इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। हमारे चैनल की टीम आपके ताउन की बेहद मशकूर है और इसी तरह के मज़ीद ताउन की हम आपसे उम्मीद रखते हैं। अपनी पुरखुलूस दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।